Today I am Isha Lara Vlogs. You remember me, right? My second video. So this video I'm going to sing a classical music and it's lesson 9 Swarajatis. Okay? It's Raravenu. Have you seen the Malayalam movie? Yeah, like that. Okay, I'm going to start. Sariga pada sani da pada pa magari sari sani da sa sariga pa maga pada ri sani da pa magari sariga pa da sani da pada pa magari sari sani da sa sariga ga ga riga pa 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 da pa sa 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 gari sa ni ni da pa pa da pa ma gari ri ga pa ma gari sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma gari sa ri sa ni da sa pa 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 ri 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 ga pa ma ga pa ma gari sa ri sa sa ri sa ni da sa ma ga ri ga pa da pa da ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga ri sa ni da sa pa ma ga ri ga da ma ga ri ga pa ma ga ri ga pa 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 Papa magariga dada magariga papa magariga papa pa Gari sani da ri sani da sa ri sani da sa 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 ga ga ri sani da ri sani da sa sa ri sani da sa 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 ga ri sa ri sani da 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 pa ma ga ga sari ga da pa ri sari ga sa ga ri sa ni da pa ma ga ri sari ga sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga ri sari sa ni da sa. Thank you guys. Please subscribe this video. Bye.